हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अजीब व गरीब सी कहानी शेयर करने वाली हूँ। जब ये मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ इस कहानी को शेयर करूँ। एक शख्स था, उसके 3 बेटे थे और तीनों का नाम उसने अब्दुल्ला रखा। और जब वो मरने के करीब पहुंचा तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि तुम तीनों में से एक जो है उसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। और उसके बाद वो वफ़ात पा जाता है और तीनों अब्दुल्ला परेशान हो जाते हैं कि हम में से कौन सा वो है अब्दुल्ला जिसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। चुनांचे वो सोचते हैं कि चलो हम शहर जाते हैं और वहाँ से काजी से दरियाफ्त करते हैं और अपने मसले का हल ढूंढते हैं। और जब वो रास्ते में होते हैं तो उन्हें एक शख्स मिलता है जो कि कुछ तलाश कर रहा होता है। जब उनसे वो पूछते हैं कि तुम क्या तलाश कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी ऊँटनी ढूंढ रहा हूँ। तो एक अब्दुल्ला कहता है कि क्या तुम्हारी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? दूसरा अब्दुल्ला कहता है क्या वो लंगड़ी थी? और तीसरा अब्दुल्ला कहता है कि क्या उसकी पूँछ कटी हुई थी? जब वो ये बातें सुनता है तो वो कहता है हाँ, मेरी ऊँटनी में ये तीनों खामियां मौजूद थी। इसका मतलब है कि मेरी ऊँटनी तुम लोगों के पास है। बताओ मेरी ऊँटनी कहाँ है? तो वो तीनों शख्स कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारी ऊँटनी नहीं है। और इस तरह से झगड़े के बाद वो कहते हैं कि चलो मैं तुम लोगों को काजी के पास लेके जाता हूँ और मैं सारा किस्सा काजी को बताता हूँ। वो तीनों अब्दुल्ला कहते हैं कि ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। और जब वो शख्स और ये तीनों अब्दुल्ला काजी के पास पहुंचते हैं और वो शख्स अपना माजरा बयान करता है, तो काजी इन तीनों अब्दुल्ला से पूछता है किसने कहा कि ऊँटनी कानी थी? तो पहला अब्दुल्ला कहता है कि मैंने कहा था, क्योंकि रास्ते में मैंने देखा कि एक साइड से तो घास चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ से घास नहीं चरा हुआ था, जिससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि जो ऊँटनी थी वो एक आंख से कानी थी। फिर काजी पूछता है कि किसने कहा कि ऊँटनी जो है लंगड़ी थी? तो जो दूसरा अब्दुल्ला होता है वो कहता है कि जनाब अली, मैंने ये कहा था, क्योंकि रास्ते में जो ऊँटनी के पाँव के निशानात थे 3 तो ज़मीन पे अच्छी तरह से धंसे हुए थे और वाज़े नज़र आ रहे थे, जबकि जो चौथा निशान था वो वाज़े नज़र नहीं आ रहा था, जिससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया था कि जो ऊँटनी थी वो लंगड़ी होगी। फिर काजी कहता है कि किसने कहा था कि जो ऊँटनी की पूँछ कटी हुई थी? तो तीसरा अब्दुल्ला कहता है कि जनाब अली, मैंने कहा था, क्योंकि जब भी कोई जानवर गोबर करता है तो वो अपनी पूँछ के ज़रिए से इधर उधर रास्ते में बिखेर देता है, मगर जो ये जानवर था और रास्ते में एक ही सीध में गोबर पड़ा हुआ था, जिससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि जो ऊँटनी होगी उसकी पूँछ कटी हुई होगी। जब काजी ने ये तमाम बातें सुनी तो ये नतीजा अखज़ किया कि ऊँटनी इन तीनों के पास नहीं है। तो काजी ने उस शख्स को कहा कि तुम जा सकते हो, ये बेगुनाह है और तुम्हारी जो ऊँटनी है इनके पास नहीं है। अब वो तीनों अब्दुल्ला जो हैं अपना माजरा, अपना मसला काजी को बयान करते हैं और काजी उनसे कहता है कि अभी तुम लोग जाओ मेहमान खाने में आराम करो और मैं तुम लोगों के खाने का बंदोबस्त करता हूँ और सुबह तुम लोगों के मसले का हल ढूंढेंगे। और जब ये लोग मेहमान खाने में जाते हैं तो इनको लगता है कि मेहमान खाने में कोई इनकी निगरानी कर रहा है। और जैसे ही इनके पास इनका खाना आता है तो वो सालन और रोटियां होती हैं और पहला अब्दुल्ला देखते ही कहता है कि जो ये सालन है ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है। और दूसरा अब्दुल्ला कहता है कि ये रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हामला होगी और वो पूरे दिनों से है। और तीसरा अब्दुल्ला कहता है कि ये जो काजी है वालदुल हराम है। और जब ये बातें तमाम काजी के पास पहुंचती हैं तो काजी इनको बुलाता है और इनसे मुखातिब होकर कहता है कि किसने कहा था कि ये जो सालन है ये कुत्ते के गोश्त का पका हुआ है? तो पहला जो है अब्दुल्ला कहता है कि जनाब अली, मैंने कहा था। तो जो काजी है वो बावर्ची को बुलाता है और उससे दरियाफ्त करता है कि बताओ क्या ये बात सच है?
تو وہ جو باورچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی جناب یہ بات سچ ہے، کیونکہ گوشت موجود نہیں تھا اور مجھے شرارت سوچی تو میں نے کتے کا گوشت پکا دیا۔ اب قاضی پہلے عبداللہ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کتے کا گوشت تھا؟ تو عبداللہ کہتا ہے کہ جو حلال جانور ہوتا ہے اس پہ چربی جو ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے، اور یہ جو گوشت تھا جب ہمارے پاس آیا تو یہ سارا چربی نما تھا اور کہیں کہیں گوشت موجود تھا، جس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ یہ جو گوشت ہے یہ کتے کا گوشت ہے، حلال جانور کا گوشت نہیں ہے۔ تو جب یہ بات سنتا ہے قاضی تو قاضی کہتا ہے کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی پوچھتا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ یہ جو روٹیاں ہیں حاملہ عورت نے پکائی ہیں؟ تو دوسرا عبداللہ کہتا ہے کہ جناب عالی یہ بات میں نے کہی تھی، کیونکہ جب روٹیاں ہمارے پاس آئی تو ایک طرف سے تو وہ خوب پکی ہوئی تھی، پھولی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف سے کچی تھی، جس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو پکانے والی تھی وہ کافی تکلیف میں ہوگی، جس سے اسے دوسری سائڈ سے روٹیاں پکانے میں کافی تنگی محسوس ہو رہی تھی، اور جس سے یہ میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ عورت حاملہ ہوگی۔ اور اس طرح سے قاضی کہتا ہے کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی پوچھتا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرا عبداللہ کہتا ہے کہ جناب علی میں نے کہا تھا۔ چنانچہ جو قاضی ہے وہ اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور اپنی والدہ سے دریافت کرتا ہے۔ اس کی والدہ کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ تم ولد الحرام ہو، اور واپسی آ کر جو قاضی ہے وہ تیسرے عبداللہ کو کہتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے پتہ چلا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تو عبداللہ کہتا ہے کہ ایک حرامی ہی جو ہے وہ کتے کا گوشت کھلا سکتا ہے اور ہم پہ نگران مقرر کر سکتا ہے اور ایک مظلوم عورت سے روٹیاں پکوا سکتا ہے، تو اس طرح سے یہ میں نے نتیجہ اخذ کیا۔ تو پھر قاضی جب یہ سنتا ہے اور کہتا ہے کہ تم وہ تیسرے عبداللہ ہو جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اب یہ تیسرا عبداللہ جب یہ بات سنتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کس طرح سے اندازہ لگایا؟ تو اس پہ یہ قاضی کہتا ہے کہ ایک ولد الحرام ہی دوسرے ولد الحرام کو پہچان سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اب وہ تینوں جو عبداللہ ہیں وہ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو تیسرا عبداللہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ تم لوگوں کا بھائی نہیں ہے۔ تمہارے والد ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے تو دروازے میں انہیں یہ عبداللہ ملا، اور تمہارے والد نے اس بچے کو اٹھا کے اس کا نام بھی عبداللہ رکھ دیا تھا، اور اس طرح سے ان تینوں عبداللہ کے وراثت کا یہ مسئلہ حل ہوا۔ جی تو جناب یہ ہوتی ہیں عربوں کی حکایتیں اور جن میں حکمت کے درس ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میری اس کہانی کو آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اگر آپ نے یہ سٹوری پہلے سنی ہوئی تھی تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔